Hello, hello, Mike. Test. Hello. Hello, hello, Mike. Hello, hello. Hello, Mike. Test. Hello, hello, hello. Okay, start na. Mag-ampo ta, manindog sa taplihog. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Langit no namong amahan, daghang kayong salamat sa mga gasa nga imong gihatag kanamo sa pagkaon, sa kahibalo, sa mga paggiya nimo kanamo nga itultulan kami nga niakaron gihapon dakong buhi o makahimo sa mga buluhaton nga ikinahanglan namong buhaton. Niining among pagtuon karon sa imong mga pulong sa pagbansay-bansay, sa pagpambit niini o pagtubag sa mga pangutana, objection. Inaot nga ang imo gayong espiritu magkiya kanamo karon nga kami mahimo gayong imong mga anak o mahimong mga sundalo sa pagtuo. Kining tanan among gipangayo o gipasalamatan sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo uban sa panabang sa mga anghel o mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay, sugod na. Mayong gabi. Mayong gabi pod. Okay, atong hisgutan ron kining may tungod sa atong pagtuong Katoliko. Pwede na 10 minutes? Okay. Pwede na? Okay. Kining mahitungod sa basihan sa atong pagtuo. Kay kitang mga Katoliko, ang atong basihan, Biblia, ug niya nagtuo po tag tradisyon, kanang apostolic tradisyon, o ang ikatuo kanang teaching authority sa atong simbahan nga gikinahanglan. Ang atong baruganan, daghan kay tag mga practices nga dili mabasa sa Biblia litra por litra, ang uban og mauna ang gihimong basihan sa mga igsoon natong dili Katoliko nganong supak sila sa atong baruganang Katoliko ngano kuno nga daghan man dag mga practices nga dili mabasa sa Biblia nga ang Biblia nagsulti man nga dili ta magpakapin, no? Akong basahon ning 1 Corinto 4:6 nga sagad kayong gamiton sa mga igsoon natong dili Katoliko nganong supak sila sa atong baruganan nga kining Katoliko nga dili kay Biblia lang. Of course, nagtuo tag Biblia pero namanggoy mga practices sa Kristohanon nga pagtuo nga wala giklaro sa Biblia. Nya diha ra makita nato sa kanang gitawag nato tradisyon o apostolic tradition. So kining 1 Corinto 4:6 mo ni ang sagad kayong gamiton sa atong mga igsuon sa ilang pagsupak sa atong baruganan niya na. 1 Corinto 4:6. Atong basahon no sa King James Version. Giingon. And these things, brethren, have in a figure transferred myself and to Apollos your sakes, that ye might in us to men of which is written, that no one of you be puffed up for one against another. So, nagisgot si St. Paul ring dili kuno ta magpakapin sa magpakapin o gunahuna sa nasulat na. Ingon diri not to think of men above that which is written. Dili magpakapin o gunahuna sa unsay nasulat na. What is written. Unya, kitang mga Katoliko, mao na dayon sila nga, uy, kanang inyong rosaryo pag rosaryo, wa man na sa Biblia, tradisyon man na. So, klaro kayo nga nagsupak mo mga Katoliko. Now, ato ning tagaan o katinawan. Kung ang paong pagsabot husto sa dirira po sa Biblia, ang simbahan nga gitukod ni Kristo timan anato nga progressive ni siya, malambuon. Sa Marcos 4 atong mabasa nga
ang gingharian ni Kristo kun iglesia gihulagway kining sama sa liso sa mustasa. So pagsugod kay gamay man ni din pero mutubo ug mulambo sa to pa mahimong dako sa to pa malambuon. Sa Juan 14:12 nag-ingon si Kristo nga kinsa tong mo sunod kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya labaw pa niini. So makita nato nga bisan sa pamulong ni Kristo dili siya supak anang paglambo, no? Pag-progress ba. But ipasabot nga og unsa sa pagsugod dili ta makaingon nga kana ra gyud kay mulambo man siya. Ang giingon niya sa Juan 14:12, kinsa tong buot mosunod kanako maghimo sa akong gibuhat ug maghimo siya labaw pa niini. So pa malambuon. Unya sa Mateo 18:18 mao gyapon si Kristo naghatag og katungod sa iyang simbahan sa pagdili og pagtugot. Pagdili og pagtugot. So kung atong una-una nga ang simbahan pwede di ay makahimo og mga bag-ong butang o mga bag-ong practices kay nag-ingon man siya bisan unsa inyong idili diri syuta idili nako sa langit ang inyong itugot. So authority na sa simbahan. So atong mahuna-huna nga dili gyud ta makaingon nga kana ra kay ang simbahan gitugtan man sa pagdili og pagtugot. So malambuon. Now, unsa man ning 1 Corinto 4:6 nga di ta pagkapinon sa unsay nasulat na. Now, naara na sa pagsabot. Kung literalon na to pagsabot sama sa pagsabot sa mga igsoon naton dili katoliko nga kung wala sa Biblia, litra por litra, therefore bawal na kay kapinas na sulat, murda na kung insakto na nga pagsabot. Now, timan-an biya nato sa pag-ingon ni Pablo ani unsa may nasulat na nga di kuno pagkapinan sa pagsulti niya, no? Now, sa atong nihibaw-an nga kining 1 Corinto 4 nasulat ni Saint Paul mga 56 AD, no? 56 AD. Now, sa pagsulat niya atong 56 AD kining 1 Corinto, no? 56 AD. Unsa may nasulat na sa maong panahon? Ang daang kasabutan pa lang. Katong mga writings, katong gitawag mga scrolls, Old Testament lang. Wala pa gali matapok yun. Nga parehas ani karon sa atong Biblia. So kung atong literalon, pagsabot, sama sa pagsabot sa atong mga igsong dili katoliko, so makaingon ta nga si San Pablo o ang ubang mga apostol naglapas sa iyang gisulti. Nga naman. No? Kay pagka kinilang daan, 1 Corinto man eh. Nagsuwat na po siya sunod, ikaduhang Corinto. So makaingon ta nga si Saint Paul rapoy naglapas sa iyang kaugalingong sulti. Kung insakto ang pagsabot nga dili ta magunahon na og kapin sa nahisulat sa ato pa, kana ra gyung naara gyud diha sa unsay nasulat na nga di ta pwede magpakapin, si San Pablo mismo ang naunay sa iyang gipamulong. Kay ngano man nga nagsulat naman po siya ikaduhang Korinto. Kay kung atong sabton sa iyang pag-ingon diri nga dili kuno magpakapin o gunahuna sa kapin sa unsay nasulat na, ang nasulat na sa iyang panahon katupang daan. Kay mo pa may pagsugod niya aning pagsulat aning iyang gihisgutan sa 1 Corinto 4:6. Kunya si San Juan pod dili po ni angay tuhuan kay sa atong nakatunan mga 90 to 100 AD na sulat ning Book of John. So kapin na po ni sa unsay nasulat na. Kung atong sabton ang giingon ni San Pablo nga og unsay nasulat na nga sabton kining tibok Biblia na to ron, niya atong higayuna dili ta makaingon ana kay wa pa nakasulat si San Juan sa pag-ingon ni Paul aning 1 Corinto 4:6 nga dili magpakapin sa nasulat na. So after 56 AD or 57 ba, depende po na sa hanay pod noon sa reference no kay na may moingon 57 or 56. Ang uban gali 58. Pero ato lang iatras bisag 56 lang, no? So
ang mga basahon diri sa Biblia nga awahin na nasulat mga 70 or 80 or 90 to 100 AD na, no? Pares aning gisuwat ni Juan, pakapin na ni. Di ba? So, something wrong sa pagsabot sa ato mga igsoong dili Katoliko. Now, ang pagsabot nga Katoliko ani sa atong pagtuon nga ang pasabot ni Paul diha nga kadto ng masinupakon sa iglesia sa ilang panahon nga nisupak sa ilang authority. Kay kung basahon na to sa unahan, ang gipasabot ni Paul ani nga nakalapas nga nisupak kadto maning mga tao dito sa Corinto nga nagpaburot silang kaugalingon. Meaning, dili sila mutahod sa authority sa mga apostol sama niya. No? Giklaro man na diri. No? Ato ni siyang basahon, no? Sa mga tumoy nga bahin sa maong sitas, no? Sa 1 Corinto 4. Asa na ba tong kuan? Akong kuan diri napalid man. So makita nato ba nga kung atong literalon pagsabot mahulog nga ang ubang mga apostol o bisan si Pablo gani na sayop siya kay nagsulat naman po siya usab human aning 1 Corinto. So, something wrong sa pagsabot nga dili Katoliko. Now, unsa may gipasabta ni San Pablo ana diha nga nagpagkapin sa una-una nga nasayop. Okay. Time? Excuse me, time na, Okay. sir, no? Okay, so time naman, so dirita sa inyong mga pangutana. Okay, ito ihatag sa mga mangutan. Daghan kayong salamat sa atong pinanggang Katoliko. Sa iyang gwapo kayo nga pamahayag. Ano ang akong unang pangutana, Brad Silbert? Tinuod ba ang gingon sa inyong pari? My Catholic Faith by Bishop Moro, pahina 123. The Bible cannot be the sole guide of our salvation. It does not contain all necessary truths for our salvation. Tinuod niyo sa'yo. Okay, tinuod. Okay, ang sunod nga pangutana. Gigamit mo ang 1 Corinto Kapitulo 4, versikulo 6. Nga matod pa dili magdugang sa nasulat. Kini bang pulong purgatorio, gidugang ba sa simbahang Katoliko o wala? Sa akong giingon ka ganina, nga wala na ko mahuman kay naabtan ko sa time, nga ang gipasabot ni San Pablo diha, kadto nang nagpakapinog unahuna nga nisupak sa unsay gisulti na diri sa balang kasulatan nga tahuron ang ilang otoridad. Na may supak dito sa Corintos ilang otoridad, mo na gipasabot niyang nagpakapinog unahuna. Wala na magpasabot nga kanang uban nga mga butang nga tinuod gibawal. Okay, daghang salamat. Sunod nga pangutana. Matod pa sa inyong libro, Radio Replies, Volume 3, pahina 129. Ang kadili mabasa sa pulong Trinidad diha sa Biblia. Mausap ang dili mabasa sa pulong purgatorio. Tinuod ba ang purgatorio wala sa Biblia? Ang pulong purgatorio mahimong dili mabasa sa Biblia, pero ang gipasabot naa sulod sa Biblia. Okay, sunod nga pangutana. Hain may akong tuhuan. Kinoing giingon sa inyong pari o sa giingon ni Brad Sok siyang libro nga ang pulong purgatorio mabasa sa Biblia? Now, depende siguro sa hubad. Kay sa akong Biblia dili man mabasa. Pasig na ihubad sa Biblia mabasa na, no? Pero sa common kasagarang Biblia nga atong igamit dili na siya mabasa. So, giingon ba sa pari dire nga sa laing hubad sa Biblia giingon sa pari wala? No, wala giingon diha. Ato lang ng huna-huna nga posible, no? Pero wala pagli ko kakitag Biblia gyud nga mabasa na, no? So, sa common lang mga Biblia nga akong nabasa, wa ko'y nabasa na. So, kung naamang gali translation nga mabasa na, lahi na po na. So, akong pangutana, asa man gyud sakto? Kining giingon ni Brad Sok o kining giingon sa inyong pare nga di mabasa ang purgatorio? Now, ato sang tanawon o gunsang bersikuloha ang gipasabot ana.
Kay kung diri sa akong Biblia di wa may mabasang pulong Objection, moderator. Objection. Dili katungdanan sa tong pinangga manugo. Mangutana siya, dili manugo. Ang pangutana niya, mabasa, asa may tuwan. Kidinggingon sa inyong pare, nga mabasa ang purgatorio, dili mabasa ang purgatorio, o gingon ni Brother Sok, nga dili, mabasa ang purgatorio. Ang giingon ni Brad Sok nga mabasa ang purgatorio. Oh. Now, ang gipasabot ni Brad Sok diha, wala pa ko kahibalo. Oh. Now, ang akong giingon sa Biblia nga common, dili mabasa. Now, kanagod, dili man na siya ingon nga gidetalye diha pag istorya ni Brad Sok o kung sa iyang buot pasabot ana, no? Kay ang ako pag-ingon nga dili mabasa sa mga common nga Biblia, wa magyud nabasa. Sunod nga pangutana, sa ato pa di ay si Brad Sok nagsulat og libro nga kulang og detalye. Di ko makaingon ana. Ang wala lang makuha ang tibuok konteksto sa pipila lang kapulong nga imong gisgutan. No? Matod pa nimo dili kumpleto ang detalye. Nagpasagot okay. pa. Quotation naman. Okay. So quotation naman. So kung atong i-cross-examine og maayo ang gipasabot ni Brad Sok, may maayo tag naa siya diri or suwat ba diha tanan niya diha. Okay. Basta quotation gani sa usa ka basahon, taas man ang basahon. So giyon sa niya pagpasabot kana missing. So kinahanglan atong mahibawan to niya, wa mo siya diri, unya wala man po nimo gikot ang ubang mga pasahe ana. So dili ta makaayo o close sa exam ana o kung sa ibot pasabot niya. Okay, sa akong Biblia tinuod man gyud nga way mabasang pulong purgatorio diri. Atong tandugon ang San Mateo 18:18 kay imo nang gikutlo kaganiha. Mabasa ba sa San Mateo 18:18 nga kon nga gitugot nga ang dili mabasa sa Biblia tuhuan. Palihog og usob ko no kay wa kay ko Gikutlo mo ang San Mateo kapitulo 18:18. Mabasa ba sa San Mateo 18:18 nga kung dili mabasa sa Biblia okay ra o gitugutan nga tuhuan? Litra por litra explicitly wala statement nga ingon ana, but naay masabot o implied, no? Ako sang iladlad ang basis anang implied. Nehemias 8:8 ilang gisabot ang kasuguan mo nang nakasabot sila. So dili kay litra por litra lang na masabot. So apil ang masabot. Sunod nga pangutana. Sa San Mateo 18:18 matod panimo kung unsay gitugot sa simbahan nga diri sa yuta itugot sa langit. Yes. Sa to pa kung itugot sa simbahan ang pagpatay diri sa yuta, itugot ba na sa langit? Ang problema po, itugot na, kay sumala sa gisulti, pero ang problema po na mo ba na ibuhaton sa simbahan? Kay ang Espiritu Santo gagiya man sa simbahan. Unya, ang Espiritu Santo di man masipyat. So, kung sa may dili sa simbahan, guided by the Holy Spirit, puros ka na mayo. Wa may ang simbahan, kadugay na ani, wa magyun ingon nga, hala, pagpatay na mo, pataka diya. Hala, pangawat na mo. Pamain na mo, panulis na mo, pangurakot na mo. Dugay-dugay na ang simbahan, wag yun magtudlo ngayon ana. So, kung doon na may tudlo ang simbahan, puros maayo. Okay. Next question. Gaingon ka ganiha nga ang gasunod sa mga pagtulunan sa simbahan gikan ni Kristo ang mga apostoles, ang mga pare ug mga obispo na karon. Unsa may timailhan nga sila mo'y joy gasunod na gyud ba? Sila kanang moingon ta og sila na gasunod, so gitagaan sila og authority nga sila na gimusunod ana nga ang mga apostoles kaniadto nangamatay naman. So niingon man ka nga ang mga obispo kaparian mao nay magsunod, so unsa may ika-prove nimo nga tinuod gyud nga sila nay nagsunod? Okay, ang pasabot sa buhat 1:20 kung ang katungdanan kuno mabakante dunay mapuli sa ama atong katungdanan ni Judas na bakante ga puli sila og si Matias manggali mo'y napilian atong isip puli sa katungdanan
ni Judas. So, dunay succession. Unya, sa atong pagduki-duki sa history, Katoliko ra man gud ang makasumpay gyud nga ang iyang kagikan maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Therefore, masabot na to, kay apil man ang masabot ni Nehemias 8:8 nga naa sa mga obispong Katoliko ang authority nga gikan sa mga apostol, meaning sila mo'y nakasunod sa katungdanan sa mga apostol. Dili lang nato matagsa-tagsa ang katungdanan nila 15 na puli. Pero nihatag-tag premise nga ang katungdanan kung mabakante doon na mo puli. Di ba? So, unya, ang atong reference nga kutloon ana pananglit sa implication kining sa pasugo mismo or sa Grolier, bisag sa pasugo magazine lang, mismo sila matud pa sa March-April 1986, page 4, nagingon ang mga iglesia ni Cristo, I have nothing against the fact, matud pa ni Pilhon Fuentes, no? Usa ka iglesia ni Cristo, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. No? So, makita nato nga isan ang mga dili Katoliko sama sa iglesia ni Cristo, naguna-huna sila nga Katoliko, makasubay si iyang kagikan nga baganid gyud pagbalik panahon sa unang siglo. Nya si Obispo Ignacio, si Policarpo, puros obispong Katoliko na, dahil disipulo ni San Juan. Diya, masabtan na to, maklaro, nga ang mga obispong Katoliko, mao gyud ni ang sumusunod sa mga apostol. Mayong gabi, Brad. Mayong gabi, Brad. Sige, sige. Diya sa Biblia ba nga, di ba niingon si San Pablo nga dili ka magkapin o sa nasulat o sa iyong hunahuna. Akong pangutana, kaning assumption of Mary, hunahuna ba ni sa Dios o hunahuna lamang sa mga kaparian? Ug moingon kag hunahuna sa mga kaparian, guided by the Holy Spirit, lahi na siya nga pagka-istorya kung huna-huna lang sa mga tao nga may Espiritu Santo. So the fact nga atong gi-establish ganina nga ang authority sa mga apostol na sa mga obispo, so guided by the Holy Spirit, meaning naa nay divine kanang blessing. So mao na nga dili ta makaingon nga sayop na. Oh, kay wa mo pay mabasa sa Biblia nga nag-ingon nga way labot ang Dios ana o sayop na. Sunod na pangutana, unsa may basihan nimo? Kanibang Biblia nga ningon nga ayaw pagdungagi or pagakuhay ang nasa sulod sa Biblia? Oh. Ang Biblia mismo nagpahibalo nga dili tanang tinuod na suwat, no? Sama pa nang lit sa Juan 21:25 nga mga buhat ni Jesus lang na, no? Ingon ni Juan nga dili tanan na sulat. Kung sulaton pa kuno ang tibuok kuan kuno tibuok sulaton kuno tanan dili gali maigo kuno. Bising gali ang tibuok kalibutan kay hyperbole pa gali. Unya ingon pod si Paul sa 2 Tesalonica 2:15 nga naay gibinaba na lang. Wa na masulat. So pero naay mga implication ani gipasabot sama sa akong gingon kaganina, gipasabot sama sa pinadayag 12 nga gihulagway nga si Mary ang maong woman, babae nga gipasabot nga tuwa na sa langit karon. So gipasaka siya. Mo man na imong kuano? Imong ipangutana? Si assumption. So gipasabot pero kana yung litra por litra nga gipasaka siya mahimong kita kakitag bersikulo ana. Pero dili manggod ingnon nato nga kumo di mabasa di tinuod kay pagkadaghan mang tinuod nga di mabasa. Pananglit kanus-an natukod ang iglesia mitag unang siglo 33 AD di man ang basa sa Biblia pero tinuod man na. Sige kana. Ang lain akong pangutana, Brad, kining sa Marcos 11:17. Marcos 11:17. Oh. Sige. Akong pangutana ani, di ba niingon ka nga sa niagi pa nimong mga sa Marcos 11:17
kanunay na ko nang madungog nimo labi na og kanang gitawag nato og Ipaduol lang kay medyo di kayo hinay og pick up. Ipaduol. kanang Marcos 11:17 nagaingon man na diha nga ang akong balay pagatawgon og balay alampuanan alang sa tanang kanasuran. Kanunay na ko nimong ning nadungog nga kani Catholic ni. Yes. Pero akong pangutana, kung Catholic to, di ba ang maong templo man to sa mga Hudiyo? Yes. Oh. Dili man to templo sa mga Katoliko? Ang literal nga gitumbok dito ang templo sa mga Hudiyo. Pero sa laing term ana balay. Balay no? Balay sa Dios. Unya kanang balay god sa Dios, timan ana to nga doble meaning na, no? Mahimong sabton na ang mao ang simbahan o katawhan nasa 1 Timoteo 3:15 nga ang iglesia gitawag og balay. Gani kanang sa Marcos 11:17 kung atong basahon gyud ang kutloon gyud ang uban giingon man diha nga tawagon kini og balay sa pag-ampo og alang sa tibuok kalibutan o alang sa tanang kanasuran. Balay sa pag-ampo sa building. Unya timan-an nato mayong gikag balay na apoy katawhan. Katabuhan nga nagaampo. Yung kag balay sa pag-ampo, pwede po nato ingnon katawhan nga nagampo. Di ba kay usaon man ng balay o gulay mga taong magampo diha. So interchangeable ang mahimong tumbuko na to ana. Pag ingog balay, building, balay, katawhan. Kay dili ko na to bulagon ang balay o katawhan. Di ba? Kay unsaon man ng balay o gulay katawhan. Di ba? O unsaon po ng katawhan o gulay balay. Oh, so interchangeable na. Mao na sa 1 Timoteo 3:15, giingon niya ni Pablo nga ang balay sa Dios mao ang iglesia. So pag ingon ni Kristo nga tawagon ni og alang sa tibuok kalibutan, so nag-repair na siya both sa building o katawhan. Kay yung kag kining yung kag building para din sa mga Pilipino o mga Hudiyo ra o mga Hintil. No, para sa tanan. So para sa tibuok kalibutan. Una ang implication diha nga ang balay sa Dios alang sa tibuok kalibutan. O kung katawhan po ang ipasabot mo gyapon alang sa tibuok kalibutan. Dili kay limit lang. Kana, sige. Ang follow-up. Mato dinhi ang akong balay paganganlan og balay sa pag-ampo alang sa tanang mga nason. Matod panimo tinuod. Tinuod basad ang sumpay nga nag-ingon, apan gihimo ninyo kini nga taguan sa mga tulisan. Tinuod ba nga ang simbahang Katoliko taguanan sa mga tulisan? Tungod kay sumala sa Matthew 13:24 hangtod sa 30. Kining maong simbahan na gipasabot man nga gisulod pod og yawa. Unya naay mga nagpatintal pod nga mga sakop mao na nga nakasud gyud pod niining simbahan na ang demonyo. Mao na nga duha ang makita nato sa simbahan. Trigo nga maong maayo nga wa magpatintal sa yawa. Apan naa may nagpatintal mao nang naapoy mga kanang pasabot diha nga mga nahimong taguanan pod sa mga kawatan. Kay naa man poy mga nasakop sa simbahan nga nagpabadlong. Tungod lagi kay nagpatintal sa yawa. So tinuod na pero dili tanan. Kay naa man poy mga trigo nga mao kanang mga buutan nga nahimong mga santos. Okay, salamat kayo, no? Ako na po yung mangutana. Imong gikutlo o gatong nadungog bahin sa Marcos Kapitulo 11, versikulo 17. Kakining balay, pagkatawgon og balay alang sa tanang kanasuran. O mao ganini imong gamiton aron mapakita kunuhay nga dunay Katoliko. No? Ang akong pangutana, imo bang giuyunan nga dili ka na iya sa Katoliko, no? Kay usama na ka templo. Ngano imo man ning gamito nga dili man na Katoliko? Ano Marcos 11:17. Okay. Ang maong tudling wala maglimite sa iyang mensahe. Oh, wala maglimite, wala magingon ang maong tudling nga i-refer lang nato ang iyang message, iyang mensahe sa building lang. Kaysa ako nang gingon ka ganina, umayungi kag balay na gyud tao. So, di na to i-separate ang iglesia o simbahan o
kanang building. So pag ingon ni Kristo nga tawag, di ba nasulat man na nga tawagon kini og balay sa pag-ampo muna building alang sa tanang kanasuran kana galing pingog balay sa pag-ampo nga mayon kag building. Pwede manggali na mo ingno na nga isa may musordia katawhan nga nagaampo. Diyan ang building. So pag ingon nga kanang balay tawagon og alang sa tanang kanasuran, both na diha mabuilding ka magkatawhan, ang implication ana kana para sa tibuok kalibutan. Nga ang balay sa Dios matawo ka man diha og building para sa tanan. Universal, di ba? Kay kung dili universal, sao na to pagkunahuna ana nga ang building dili alang sa tanan. Yang katawhan lang. Ang katawhan ra pod, way labot ang building, murag layo kayo sa mayong pangisip. So, atong itibuok wala na limitihi ni Kristo ang implication, ang espirituhanon nga mensahe anang maong tudling. Salamat. Okay, salamat kayo, no? Imong gikutlo ang Juan 14:12. Ang tinuod mao kini nga ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat o magbuhat sa labaw panini kay muadto man ako samahan. Ningon ka nga kaning Juan 14:12 nga dunay paglambo. Okay, mayong Ang gabi, nasa, adjut lang na si may Jennifer gabi. ato. Okay. So, si Sister Jennifer, no? May Okay. gabi, no? So, unsa to, Brad? Pangutanan nimo? Ang Juan 14:12 nga nag-ingon dinhi og magbuhat labaw pa niini. Matod pa nimo nga dunay paglambo. Nag-ingon dinhi nga buhat. Doon na ba'y mabasa nato sa Juan 14:12 nga bahin sa doktrina nga maglambo? Na ba'y mabasa sa Juan 14:12? Tubaga palihog. Sa implication, ang akong gimin nga, ang gingon ni Kristo diya nga, kinsa tong buot mo sunod niya, no? Sa pa Kristohanon ng buot pasabot ana. Okay. Mubuhat sa iyang gibuhat, samaan ng pagka-obedient sa Father, sa Amahan. Mubuhat sa iyang gibuhat, og magbuhat siya, labaw pa niini. So ako nang gigamit nga bersikulo sa paghatag og kanang justification nga dili dautan ang paglambo sa iglesia. Pananglit kung ang ilang ribulto sa una, pananglit lang ha, kung kirubin lang. Dili dautan nga padaghanon na to na. Basta kay Santos balaan, kay kanay kirubin balaan man. So, dili dautan ang paglambo. No? Basta dili lang subak sa gitudlo sa Dios, gitudlo ni Kristo. Kana. Una itubag. Brad Veritas, mayong gabi. Ayaw, pugni-pugni imong tingog. Kila James, akong nabantayan. Ikaw, pugong-pugong ka. Ayaw, pugong-pugong. Ato ni singgit karon. Brad Veritas, kaniya akong pangutana, kabahin ni San Jose. Si San Jose, usam ni kamataro nga tao. Kani ba si San Jose, mo ni akong pangutana, kani ba si San Jose, wala ba gini siya makasala? Wala giingon sa Biblia ang nakasala o pasilo ako kung dili ko makahatag po dogon sa view sa simbahan anang mahitungod ang nakasala. Basig, wala, no? So, sa pagkakaroon, di ko makaingon anag nakasala o maingon po ko nga wala kasala. Now, kung ato lang mais-maison pag-unahuna nga kung si Kristo lang ang si Kristo o si Mary lang ang na-exempted, so mahimong ilahi po nato pagsabot si San Jose, no? So nga nataptan siguro, no? Kung si Kristo ra manggalig si Mary ang exempted. Anang original sin nga gitumbok, no? Pero wa pa ko'y nabasa mahitungod ni San Jose. Kanang litra por litra gyud nga naghisgot niya kung nataptan ba siya unsang klasiya sala na, original ba na o Pero actual dili ba na? ka kahisgot gyud nga kani si San Jose, wala gani siya sala. Kay ang exemption ani si Mary raman sa akong hibaluan. So kung kana mo'y basis sa atong conclusion, mahimo. Mahimo nga na siya sala. Oo, yeah. Karon Kana. sunod na kong pangutana, Brad Veritas. Nganong gitawag man siya Holy Family nga mismo ang usa niini nakasala man di ay. Parehas na sa pangutana atong higalan akong Adventist sa debate namo nga
Ano ang tawag mo ng Santo Papa nga sasala mo ng tao, Santo Papa? Now, ang office, ang katungdanan sa Santo Papa, example ni Balaan. Kaya kanang katungdanan niya, iya man na sa Dios. Kaya katong katungdanan nga gisango ni Kristo, ni Pedro, iya man to sa Balaan, ni Kristo nga Balaan, sa Dios nga Balaan. So, referring to sa kanang katungdanan. Now, kanang Holy Family, tungod kay, kung tanaw na to ang Biblia, dili na to makita nga si San Jose o si Virgin Maria o si labi na si Kristo nga na sila gipangbuhat nga daotan. So, Holy Family. Holy Family. So, kanang og naaman siya mansa, original sin, naaman tay doktrina nga og malinisan. Oh, di limpyo na. Pero kung mayong kag nataptan, mahimo kay kung wala siya appeal sa exemption anang original sin. Pero og sa dihang nalinisan siya, watak hibalog kanusa, basta kay nalinisan siya, walaan. Pero sa atong mga santos ron, o anong gitawag man na sila mga santos na turon nga niagi man na sila original sin, linisan man na sila. So, ingnon ta lang nga sa wala pa siya malinis sa iyang original sin, mahimong dili na to matawag ana siguro. Pero kay nalinisan naman, wako kay balog kanusa. So, qualified siya ng pag-ingon nga Holy Family. O dili pod mahitabo masiyo pa ang atong simbahan ana. Okay, ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. Okay, Unang salamat, Timoteo Brad. 3:15.